बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रोशनी के मीनार हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबे रसूल। हिस्सा 2। झूठ और फरेब जिनका शेवा था। उन दोनों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारी माँ की हालत बड़ी ख़राब है। इसने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें ना देखेगी सर में कंघी करेगी ना साए में बैठेगी। बस तुम अपनी माँ के हाल पर रहम करो और फ़ौरन हमारे साथ मक्का वापस चलो। तो हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी हालत का सुनकर फ़ौरन जाने पर आमादा हो गए। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हर चंद इन्हें समझाया कि इनके धोखे में ना आना वरना तुम परेशान हो जाओगे, मगर वो उनके धोखे में आ गए और कहने लगे, अव्वल तो मुझे अपनी माँ की कसम पूरी करनी है, दोम ये कि मक्के में बड़ी तादाद में मेरा माल जमा है, मैं इसे मक्के से मदीना ले आऊँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार फिर मैंने उनसे कहा कि देखो तुम्हारी माँ को जब जुएँ सताएंगी तो वो ज़रूर कंघी करेंगी और जब मक्के की धूप बेचैन करेगी तो वो खुद साए में आ जाएंगी और तुम्हें जिस माल का ख्याल है वो मेरे इस माल के निस्फ के बराबर भी नहीं जिसे मैं मक्के में छोड़ आया हूँ। और तुम जानते हो कि कुरैश के अमीर तरीन लोगों में मेरा शुमार होता है। मगर हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो माँ की मोहब्बत में सरशार थे। इन्हें मेरी नसीहत का कुछ असर ना हुआ और मैंने यकीन कर लिया कि ये इन दोनों फरेबियों के साथ जाग कर रहेंगे। तो मैंने कहा, ए अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम मेरी नाका पर सवार होकर जाना, क्योंकि ये ऊँटनी बड़ी असील है। अगर रास्ते में ये दोनों तुम्हारे साथ कुछ बुरा करें तो फ़ौरन मदीने की जानिब चले आना। हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी ऊँटनी पर सवार होकर अबू जहल और हारिस के साथ मक्का रवाना हो गए। जब ये लोग कुछ फासला तय कर चुके तो अबू जहल ने हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए मेरे भाई, देखना मेरा ऊँट थक गया है, अगर तुम चाहो तो अपनी ऊँटनी पर मुझे भी बिठा लो। तो हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा भाई। फिर उन्होंने अपनी ऊँटनी को ठहराया और नीचे उतर गए। उनके नीचे उतरते ही वो दोनों भी तेज़ी से उतरे और निहायत चालाकी से हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रस्सियों से बांधकर ऊँट पर डाल लिया और मक्का ले आए। बाज़ार से गुज़रते हुए अबू जहल सरेआम ऐलान करता रहा, देखो हमने अपने बेदीन भाई के साथ क्या सलूक किया है।
تو تم بھی دین کے ان غداروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو۔ پھر ابو جہل اور حارث نے انہیں شدید زد و کوب کے بعد ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں نے انہیں بغیر چھت کی ایک ایسی کوٹری میں قید کر دیا جس کی دیواریں بڑی اونچی تھیں۔ وہاں ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا جانے لگا۔ ماں نے اعلان کر دیا کہ تم پر اس وقت تک تشدد جاری رہے گا جب تک تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس نہیں آ جاتے۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو جواب دیا کہ ماں، تمہاری محبت میں آ کر قید تو ہو گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جان قربان کرنا گوارا ہے۔ میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑوں گا۔ غرض کہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل عرصہ اس عقوبت خانے میں قید رہے۔ جس کا علم صرف گنتی کے چند افراد ہی کو تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف ذرائع سے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ اور دیگر مظلومین پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو دعائے قنوت پڑھتے اور دعا فرماتے: اے اللہ، عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے۔ اے اللہ، اسلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات دے دے۔ اے اللہ، کمزور و ناتواں مومنوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ، وہاں ایسا قحط پیدا کر دے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔